Ipon ngayon. Ito ang dahilan guys. Yan, nangalawang na. Kaya niya papalitan. Yung harap daw muna. Si walang budget. Ito yung papalit. Yan. Quality siya guys. Oh. Best quality. Nasa Shopee to guys. Check nyo na lang. Ang size nito 1.4. A few moments later. Ito siya guys, 1.4 by 17. Yan. So install natin to sa Smash nya. Nasa Shopee to guys. Yung Rayos dun na lang daw bibilhin, pero maglalagay ako ng link dyan sa description or sa comment. Yeah. Tara, pagkabit na natin guys. So ito yung Smash nya, legendary. Tignan nyo guys, parang kuliglig. Part 1. Quality guys. 1.4 by 17. Ito yung pinagpalitan nyo. Original. Kalawang na. Part 1 pa lang ito dada. Oh. Part 2 guys, sabi ko naman ay. Yan yung may-ari. Basta napuspos ko natin eh. May replacement na yan. Taksago. Yeah. Nasa comment guys yung links. Doon na lang kayo bumili. Para legit. Legit.